हाय भाई मैंने नमस्कार पुणी थे मोर नूतन वीडियो रे आपण मान स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियो एक इंटरेस्टिंग वीडियो मु आज विशेष तो मोर आदिवासी हिंदू भाई भौणी मान को मु ए वीडियो रे किछि कहबा चाहूँगी। जो माने आज आम आदिवासी आमर धर्म हिंदू बोली जो मैंने गर्व अनुभव कर से मानक किछि मु कहबा चाहूँगी। एमती मो मुखर कहले से माने केबे विश्वास करेंगे। एणे मु हिस्टोरिकल प्रूफ जो बही सारा पृथ्वी लोक जानती पढ़ती से बही रु पढ़ी से शुणेबी जे से माने प्रकृत रे हिंदू ना से माने हिंदू हेबा योग्य ना हिंदू धर्म से मानकु कौन आख्या दिए से माने जानिछंती कि नाही से विषय मु कहबा पय चाहूची। तेणु मते देखुथिबा प्रत्येक भाई माने वीडियो को स्किप करंतु नाही आ शेष जाए आपण माने सुनंतु मु जहा कहूची ता पुणी आपण जानी परिबे नाही मु जहा कहूची सेटा ठीक कहूची ना ता तर्जुमा करिकि आपण माने निजे विवेचना करिवे आ निजे हमर आदिवासी भाई भौणी मानकु आपण माने सचेतन करिवे। मु मध्ये जने आदिवासी भाई मु तेणु मु आदिवासी मानक उपरे आदिवासी मानकर धर्म उपरे एवं जीवन उपरे मु विशेष ध्यान देकी मु ए वीडियो जाक मनौची। तेणु मते आपण माने जदि नूतन भाव देखुचंदी मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु मते सहयोग करंतु आ कमेंट करंतु आ मते आगु बढ़िबारे सहयोग करंतु। धन्यवाद। आसंतु आज आमे जे वीडियो देखिबा को चाहूछु जे हमर आदिवासी लोक मानकु केउ धर्मर गुडिए शत्रु एवं माने शैतान बोली कहिछि से विषय रे मु आपण मानकु कहिबी। तेणु आपण माने ए वीडियो को शेष जाय देखंतु आ जानंतु आ निजर संपर्क लोक मानकु निजर आम संपर्क बोले कौन आमर आदिवासी जो जते लोक अछंदी प्रत्येक को जदि आपण ए वीडियो टी को सत लागुची माने भलो लागुची त से मानको शेयर करंतु आ से मानको कहंतु आ से मानको सचेतन करंतु जे से माने किपरि माने अन्य धर्म बा हिंदू धर्म द्वारा एक्सप्लॉइट होउछंदी। आज हमको कुआ होची जे आदिवासी माने क्रिश्चियन होउछंदी आदिवासी माने बुद्धिज्म होउछंती मुस्लिम होउछंदी ए सब कहीं की होची आ ए सब हेले आमे कहीं से मानको कहीं कष्ट लागुची आ से माने कहउछंदी आदिवासी भाई माने क्रिश्चियन हे कि हमर हिंदू धर्म को एक्सप्लॉइट करूछंदी। ए सब माने इंजाम लगै कि आदिवासी मानकु बहुत निर्यातना ताड़ना कष्ट दिया होची किंतु आपण माने जानंतु जे आदिवासी मानकर धर्म को एक्चुअली को माने नष्ट करूछंती आ को माने आदिवासी लोक मानकु माने निर्यातना करूछंती इंग्रेज शासन ठू भी बड़ी निर्यातना करूछंती निर्यातना करि आछुछंती से मानक विषय रे आपण जानिले आपण निजे सजग हेबे आ अन्य मानक मध्य सजग करिवे। तणु आसंतु आ माने आज वीडियो स्टार्ट करिवा। नमस्कार। देखंतु ए वीडियो आ ए बही होची कास्ट सिस्टम बही एडा एमए रे पढ़ा जाउथिबा बही मु एमए जते बेले करथली रूरल डेवलपमेंट एमए से समय रे मु ए बही गुडा पढ़ी की मो मन रे माने बहुत माने अंत व्यस्त मु हां अवश्य पढ़ी थली मु ग्रेजुएशन करची एमए भी करची आ थियोलॉजिकल रे मु 7 इयर्स कोर्स भी करची। मु एते कोर्स कला पोरे मध्ये मते कोनसे प्रकार विषय मते टच कर नथिला किंतु ए एमए जो जते बेले मु कला पोरे मो मन रे बहुत कष्ट आसला काहे कि आमान को बहुत माने निचारे बहुत माने प्रोटीन माने हमरो क्वालिटी को हमरो माने जति कि आमे करि परबा से सब विषय आज पर्यंत भारत स्वाधीन हैला सत्य किंतु आज पर्यंत आम लोक कौन से प्रकार स्वाधीनता पाई नथिबा व्यक्ति बोली बंचुछंती। आज संविधान नाम पे समस्त प्रकार व्यवस्था कले मध्ये हमर आदिवासी लोक मान को पाखो कौन से प्रकार सुविधा पहुंची पारि नाही। आज माने आज मध्ये आदिवासी लोक मानकर जीवन से माने पराधीन रे थिबा लोक मान को थारु हीन जीवन हेकी अछि। पीबा पय ना भलो पानी अछि ना रहिबा पय ना भलो घर अछि ना से मानकर कोनसी माने आर्थिक विषय रे चिंता करा जायछि ना से मानकर माने सामाजिक जीवन माने सचल भाबरे करा होछि। से मानको केवल माने शोषण करी कि निया होछि आ हिंदू धर्म बोली दिया जाउछि किंतु हिंदू धर्म रे जो सम्मान अछि से सम्मान को आदिवासी मानको केबे मध्ये दिया जाउ नाही। एणु मु ए वीडियो कहबा पय चाहे से माने हमको की प्रकार ट्रीटमेंट करि आछंती सेटा आपन मानको सुनिबा पय जणाइबा पय मु ए वीडियो करछि। एणु ए वीडियो टिको स्किप करंतु नाही जमा आ शेष पर्यंत सुनंतु आ मु गुडे बहिरो माने पढ़ी कि आपन मानको सुने एडा होची जाति भेद केमती सृष्टि हैला सही बहिरो माने
ଜାତିଭେଦ ପ୍ରକୃତରେ ତିନିଟି ୱେରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। କୋଉ ୱେ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ରିଲିଜିୟସ୍ ୱେ, ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ। ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବୋଲେ କ'ଣ? ଆମ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଜାତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଜାତି। ଐତିହାସିକ ମାନେ ଯାହା ଇତିହାସରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଜାତିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଭାରତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନାମକରଣ ଦିଆହେଲା, ତାହା ସବୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଥିଓରି। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଥିଓରି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବା ଐତିହାସିକ ମାନେ ସୂତ୍ର। ଏଇଠି ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ it is believed that the caste system began with the arrival of the Aryans in India around 1700 BC। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ? 1750 BCରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କୋଉ ଦେଶରୁ ଆସିଲେ? କୋଉ ଦେଶରୁ ଆସିଲେ? ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? The Aryans came from southern Europe and northern Asia with fair skin that contrasted with the indigenous natives in India। ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଏ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ସାଉଥର୍ନ ୟୁରୋପ, ନର୍ଦର୍ନ ଏସିଆ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ସାଉଥର୍ନ ୟୁରୋପ ବୋଲେ ଆଜି ଇରାକ, ଇରାନ ଏ ଦେଶକୁ ବୁଝଉଛି। ନର୍ଦର୍ନ ଏସିଆ ମାନେ ଜାପାନ, ଜର୍ମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏ ଦେଶରୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଅଛି। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ବଂଶର ଲୋକ, ଆଉ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ଆପଣମାନେ ଫଟକିନା ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, when they arrived their main contact was with Dravidians। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା? ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଦ ପଢୁଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ of the many cultures that flourished in India, the literary records of the Indo-Aryan culture are not the earliest। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ କଲଚର ଯୋଉଟା ଗଠନ ହେଲା ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରାତନ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପୁରାତନ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତରେ ସମାଜ ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଥିଲା। ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ସ। ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ସ ମାନେ ଭାରତର ଆଦିମ ପୁରୁଷ ବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। The only other culture whose record are dependable about the origin of the caste system are the Dravidians। ଆମେ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଭାରତର ସଠିକ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ସେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ହଉଛି କେବଳ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମ ଭାରତର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଜର ସାମାଜିକ ନୀତି ରୀତିକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? But when the culture documents were put forward, when the culture of Dravidians put forward, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ମାନଙ୍କର କଲଚରକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ କରାଗଲା, it had already been largely influenced by the Indo-Aryan tradition। ଇଣ୍ଡୋ-ଆରିଆନ ଟ୍ରାଡିସନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମାଜ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସିକି ଏତେ ଜୋରରେ ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କହିଥିଲା ବା ଏତେ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଯେ unfortunately the Aryans completely disregarded their local culture and began
conquering regions all over North India. Unfortunately, ଯେକୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏଇ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲାକ ହେତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲଚରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସରିଗାର୍ଡେଡ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତିକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କଲେ. At the same time, the local people were pushed southwards jungles of the mountain in the North India. ଉତ୍ତର ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖେଦିଲେ ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ. The Aryaman possessed a particular principle of social ordering called ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା. ଆଉ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିଲେ. ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ, which was based on the four hierarchical division of function in society. ଆଉ ଯାହାକି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୋସାଇଟି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ. They were placed in order of decreasing important religious and educational functions, military and political functions, economic functions and menial functions. The Aryans organized themselves in three groups. ଆଉ ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ନିଜକୁ ତିନି ଗ୍ରୁପରେ ସେମାନେ ବଣ୍ଟନ କଲେ. The first group Rajayana, later changed to Kshatriya, was the warriors. ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜାୟନ, ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ. ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲା କିଏ? which were followed by the Brahmins, who were the priests. These two groups constantly struggled for political leaders among the Aryans. এই ରାଜାୟନା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏମାନେ ଦି ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜିତିକି କ'ଣ ହେଲା, ଯାହାକୁ the first group Rajayana changed to Kshatriya was warrior, which were followed by the Brahmins, who were the priest. These two groups constantly struggled for political leadership among the Aryans. ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଲେ. Eventually the Brahmins became the leader of the Aryan society. The final group constituted the farmers and crafts and was called Vaishya. ଆଉ जो 3 नंबर ग्रुप जो माने 3 नंबर ग्रुप गठन हैला से मानकर हैला वैश्य. आउ से माने कोन कले, से माने लैंडलॉर्ड हेले, बिजनेसमैन हेले आउ ग्रामर नेता जाको हेई रहिले. The Aryans conquered, subdued the locals and made them servant. आउ ए Aryans माने conquered, subdued the locals and made them servants. जो आर्यन माने भारत वर्ष रे आसी विजय कले बा रहिले आम आदिवासी मान को खेती की से माने जो आदिवासी मान को खेती थिले से मान को कोन कले, सबड्यूट से मान को निज अंडर रे रखी की से मान को कार्य करेले. In this process the Vaishyas became the landlords, businessmen of the society, and the locals became the peasants and craftsmen. In order to secure their status, the Aryans laid out social and religious rules which states that only they were allowed to become priests, warriors and businessmen of the society. सुनिले तो क्लियरली आर्य माने भारत को आसिले एवं से माने आमर आदिवासी लोक मान को ऊपर शासन कले आउ से माने निजर सामाजिक रीति को से माने स्थापन कले. से माने कहले जे केवल आमे ही पुजारी हेबु, आमे ही कोन हेबु, युद्ध करिवा लोक हेबु, आउ आमे ही बिजनेसमैन माने हेबु. ए प्रकार से माने सोशल स्टेटस को से माने गठन करिकी भारत रे रहुथिबा आदिवासी माननकु मध्य से माने या मानिबा पई कंपल्सरी से माने करले. महाराष्ट्र इज द स्टेट लोकेटेड वेस्ट इंडिया इज ए ग्रेट एग्जांपल. आउ तार उदाहरण होउची महाराष्ट्र देश. दिस रीजन एही देश को अनेक लोक बहुत बड़ देश बोली कहंती, किंतु महाराष्ट्र इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैटेगरी कॉल्ड महार.
ମାହାର ୱାର୍ଡରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଟା ଆସିଛି ଆଉ ତାର ମିନିଂ ହେଉଛି ହୁ ଆର୍ କନସିଡରେଡ୍ ଟୁ ବି ଦି ଅରିଜିନାଲ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଦି ରିଜନ୍। ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତାମିଲନାଡୁରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କେରଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବଂ ଗୋଆ ଓ ମଣିପୁରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। These individuals were forced to adhere to the social and religious rules the Aryans laid out। ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୁଲ୍ସକୁ ମାନେ ପ୍ରଚଳନ ହେବାକୁ କୁହାଗଲା ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଓ ଲେଖା ହେଇଛି। The Aryans were outcast, the Mahars were outcast because they were dark skin compared to the light skin Aryan। ଆଉ ସେ ମାହାର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରିଆନ୍ ଆଉଟକାଷ୍ଟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ତ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ଆମମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆମକୁ ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ଆଉଟକାଷ୍ଟ କରିଛି, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବା ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ସେଇ ସମାଜ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ନଥିବା ଲୋକ, ଅନଟଚେବଲ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସେଠି ରହିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଆମର ଆଦିବାସୀର ସଂସ୍କୃତି, ଆଦିବାସୀର ଧର୍ମ, ଆଦିବାସୀର ନୀତିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଆଦିବାସୀ ହେଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛୁ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କେବେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେଇ ବିଷୟରେ। ଆଦିବାସୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ବେଦର ଋଗ୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସେ କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ଏଜୁକେସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ସମାଜରେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ 3 ଗୋଷ୍ଠୀର ସେବା କରିବ ବୋଲି ଋଗ୍ବେଦ ପ୍ରମାଣ କରେ। ଆପଣ ସେଇଥି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଶୁଣି କିମ୍ବା ଅଜଣାତରେ ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଦିବାସୀ ହେଇକି ଆପଣ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଗଲେ ଯେଉଁ ସମାନତା ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି? ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି କାଷ୍ଟ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ବୌଦ୍ଧିଜମରେ ଗଲେ ବୌଦ୍ଧିଜମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଷ୍ଟ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁଇଜମରେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ, ଯଦି ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି କାହିଁକି ସମାନ ହଉନାହାନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉଠି ଖାଉଛି ସେଠି କାହିଁକି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଅପବିତ୍ର ହଉଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିଜମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ରିଲିଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା, ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ଓଢ଼ିବା, ଏଜୁକେସନ କେତେ ଦୂର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 100 ବର୍ଷ ଗଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକା ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ସେମାନେ ହିଁ ଶାସନ କରିବେ ଆଉ ନିଜେ ରାଜା ହେଇକି ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରିକି ଚାଲିବେ। ଆମେ ଏଇଥିର ଲୋକ, ଏଇ ମାଟିର ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ କି କରିବି ପାରୁନାହୁଁ। ଏଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ନିଜର ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ହେଉଛୁ, ଆଦିବାସୀର ହକ୍ କ'ଣ, ଆଦିବାସୀର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଆଦିବାସୀ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆଦିବାସୀ ହେଇକି ତ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଯିବା, ଆଦିବାସୀ ହେଇକି ବୁଦ୍ଧିଜମକୁ ଯିବା, ଆଦିବାସୀ ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହିନ୍ଦୁଇଜମକୁ ଯିବା। ଆଜି ତ ହିନ୍ଦୁଇଜମ ତ ପୁରା ଆମର ଆଦିବାସୀର
धर्म को पूरा नष्ट करदे आमर माटी देवता पूजा को से माने बंद करछंती आमर झरणा पर्वत को पूजा करवाटा से माने बंद करछंती गछलता पर्वत को बंद करछंती आ कोन आमे करछु से मानकर धर्म को आमे आपनाई निजर धर्म को परित्याग करके निजर जाति निजर कौन निजर जो कल्चर अच्छी सेटा को छाड़ी कि आमने हिंदू धर्म रे जाई कि आमने निज निज भितरे परस्पर भितरे कामड़ा होचु आमने जानचु जे आदिवासी क्रिश्चियन हेले आदिवासी भाई माने दंगा करूछंती आ से हिंदू क्रिश्चियन भितरे दंगा होछंती ए सब काहे कि होची हमर मूर्खता जगु होची आ आमे केबे मध्ये उन्नत हे परियो नै आदिवासी जदि एजुकेशन पाइबे आदिवासी जदि आर्थिक उन्नत जदि पाइबे आर्थिक फ्रीडम जदि पाइबे तेबे जाइक उन्नत हेबे से मानकर पाठ पढ़िले से माने पिल्ला माने उन्नत हेले से माने देश विषय रे जानिबे देश विषय रे माने से माने शिखिबे तापर जाइक से माने हेबे धर्म रे जा लिप्त थिले निजको जो पर्यंत आपण मु बड़ बोली भाबिबे नाही हिंदू शास्त्र रे कहिथिबा बलिया मु शूद्र मु गुडी आउटकास्ट मु द्वारा मु एइडा करिवा कथा मु अधिक किछि करि परिबेनी ए मेंटालिटी रु केबे पर्यंत बाहरी नांती आपण केबे मध्ये आपण बड़ काम करि परिबे नाही एणु हिंदुइज्म रे थिबा जो कास्ट बेरियर बेसिस थिंग अछि ए विषय आपण बाहरंतु आ निजर सक्षम अनुसार निजर बुद्धि अनुसार निजर ज्ञान अनुसार आपण कार्य करंतु आ दुनिया को देखंतु जे जो कास्ट सिस्टम आम देश अच्छी सेटा गोटे भूल जदि आम समस्त हिंदू कास्ट सिस्टम उठे दिंतु समस्त को जेनराल करंतु आ समस्त को समान दृष्टि रे देखंतु बैच विचार कि कौन कास्ट प्रकार न रो ए विषय हो आ समस्त को माने हिंदू बोली कहवा से माने कहीं कि आम को जाति और छुआ जाति एड़े सीटा करछंती कहीं से माने पूजा करिवे आज सारा माने दुनिया रे जाई कि जदि छोट छोट बाजार गुडा करे मध्ये देखिबे तो आमर आदिवासी लोकंकर बाजार बा दुकान केतेटा आपण पाइबे अति कम 50 टारे 100 टारे गोटे दुकान मध्ये पाइबा पे आपण कष्ट हेबे आज मध्ये आम माने पछरे अछु कारण आमे निजर विषय को जाननु आमर निजर धर्म पय आम माने लड़ो झारखंड रे सारणा धर्म पई आदिवासी माने माने सुप्रीम कोर्ट रे अपील करछंती से माने को मध्ये धर्म कोड दिया जाऊ सेटा ठीक से माने हिंदू नांदी से माने मुस्लिम नांदी से माने क्रिश्चियन नांदी से माने होछंती आदिवासी से माने माटी देवता को पूजा करंती पर्वत को पूजा करंती झरणा को पूजा करंती पहाड़ को पूजा करंती गछ को पूजा करंती प्रकृति रो पूजक होउची आदिवासी आमे कृष्ण विष्णु देवता यीशु अल्लाह बुद्ध ये सब किछि हम माने जाननु हमर पूर्व पुरुष किछि करि नाहंती किंतु ए सब होउची यहाँ को धर्मांतरीकरण कहले परिबे बुझिल यहाँ को धर्मांतरीकरण कहि परिबा जदि हम माने हिंदू हे माने आदिवासी हेथिबा हिंदू देथिबा आ मु हिंदू रे अछि मु धर्मांतर नाही जदि कहउछु निज को निज ठकउछु आ निज निज माने भकुआ बलिया माने जीवन यापन करूछु तो देखंदु आउरी मु विषय मु किछि कहया पय चाहे जे स्किन कलर वाज इंपोर्टेंट इंडिकेटर इन डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल्स कास्ट as mentioned before the word varna does not mean caste class but color skin color चमड़ा रो कलर गोरा या कोला एहा थिला माने समाज रे वर्ण विचार करिवार गोटे धारा ताहा कोनोसी प्रकार क्लास न थिला having come across people who were very dark in color and had rather snub noses the Aryans described the earlier settlers आउ जो लोक माने चर्म रे कला थिले आउ जो मानकर नाक चेप्टा रोथिला से लोक मान को कोन कहा जाउथिला से माने होचुदी भारत रो आदिम बा आदिरु रहिथिबा लोक आउ से मानकर कलर कोन कला as people earlier settlers as dark color as people without noses and applied them to the term daso आउ से मान को कोन कहउथिले दास बोली से माने कहउथिले which in Iranian stood for enemy जहारो ईरानीय भाषा रे दासर अर्थ होची enemy enemy माने शत्रु भारतीय आदिवासी माने ब्राह्मण समाज पई बा ये ब्राह्मण समाज पई कोन
गोटे शत्रु बोली से माने आख्या करमको शत्रु रूप से माने देखुं। जदि आग को आहरी पढ़े तो आहरी विषय जानीपारे जे भारतर लोक मान बिटवीन द आउटकास्ट एंड 3 आर्यन वर्णस वर द शूद्रस। Between the outcasts and the 3 Aryan Varnas were the Shudras, who were simple workers of the society. A outcast आउ 3टा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एटा को छाड़िले जो अन्य लोक रहिले से मानकु शूद्र आउ से माने समाजर छोट काम करिवे बोली सिटी लिखा जाउछि। शूद्रास consisted of 2 communities. One community was local, subdued by the Aryans, and other was mixed Aryan and local descendant. One of the main regulations of the Aryan began with was the exclusion of these Shudras from their religious worship. ध्यान देख शुणु। वन ऑफ द मेन रेगुलेशन the Aryans began with was the exclusion of these Shudras from their religious worship. एई शूद्र माने आमे क्लियर हेलु जे भारत रे जो माने कला रंग नै कि बंचुथिले बा कला देह रे बंचुथिले आदिवासी लोक माने से मानकु शूद्र आउ से मानकु शैतान कोन एनिमी बोली कहैला। पुणी से मानकु कोन से माने ब्रह्म समाज बा आर्य समाज रु से माने कोन हेले से माने कोनोसी प्रकार तांकर पूजा बा अर्चना रे से माने जोग देई पारिबे नाही। Very early in their Indian history, the Aryans enjoyed that Shudras shall not practice the religious worship developed by them. से मानको द्वारा बा ए आर्य मानको द्वारा जो रिलीजियस प्रैक्टिस डेवलप करा जे सेठी से माने केबे मध्य जोग देबे नाही बोली सेठी लिखाई छै। दी वेरियस फैक्टर्स दैट characterize caste society were the result of the attempts on the part of the upholders of Brahminic civilization to exclude the of origins and the Shudras from religious and social communion with themselves. एपरिकी ए of origins जो माने रियल ब्राह्मण बा रियल आर्य नाहंती से माने एवं लोकल से माने एपरिकी से मान को सहित जोगाजोग बा कम्युनिकेशन मध्य करि पारिबे नाही बोली से मान को रिलीजियस सिस्टमैटिक रहिछि। इन हिंदू रिलीजियस स्टोरीज देयर आर मेनी वार्स बिटवीन द गुड आर्यंस एंड द डार्क स्किन डेमन्स। सुनिले तो इन हिंदू रिलीजियस स्टोरीज हिंदू रो धर्म पुस्तक कहानी गुड़ाक एपरी कहानी गुड़ाक अच्छी सेठी केतक देवता और केतक शैतान मानकर युद्ध विषय लिखा जाइछि। स्टोरीज ऑफ डेमन्स वुमेन ट्राइंग टू सेड्यूस गुड आर्यंस मैन इन डिसेप्टिव वेज आर वेरी प्रोमिनेंट। अपरी की स्टोरीज शैतानी स्त्री माने पुरुष मान उत्तम पुरुष मान को डिसेप्टिव से प्रलोभित करुथिबार स्टोरी गुड़ाक मध्य सेठी प्रचुर मात्रा रे बा प्रबल मात्रा रे लिखा हिथिबार आमे पाउछु। तो भारत रो जो आदिवासी रहउथिले से मान को हिंदू धर्म कोन बोल कहउची से मान को शैतान मध्य आख्या देउची। देखंतु भाई माने जो माने आज आमे गर्व करछु आमे हिंदू बोली कि आदिवासी ही की तो ए माने आज आमे प्रकृत रे आमे किए आ प्रकृत रे माने कोन हेबा उचित सेटा माने आज जानिबा दरकार। Many believe that these incidents really occurred in which gods and the positive heroes were of Aryan origin and the demons were fact the original resident of India who the Aryans themselves coined as devils and demons। सुनिले तो many believe बहुत लोग विश्वास करती incidents really occurs this incidents यही घटना कोर्ट को विश्वास करा जाए आर्यंस माने होउछंती देवता आउ भारत वर्ष रो रहउथिबा गळा लोक से माने होउछंती शैतान आउ डेमन्स भूत।
शैतान आ भूत बोली से मानको कहा जाउथिला as most of the society in the world India had a particle system most of the time the son inherits father's profession which led to developing families who acquired the same family profession for generation later as these families got bigger they were seen as communities or jatis ଆଉ ए प्रकार भारत वर्ष रे आमर जातिभेद सृष्टि करिकी आमर आदिवासी मानकू ए प्रकार माने निर्यातना देकी आज पर्यंत आदिवासी मानकू निर्यातना दिया होची सेही आदिवासी माने ए प्रकार निर्यातना जगु जेते बेले ख्रिस्टियन माने धर्म को ग्रहण करचंती से माने निज जीवन रे ख्रिस्टियन रे जाय कि समानतार अधिकार पाई कि से माने खुशी रे बंचुचंती तेणु आदिवासी लोक आमर आदि धर्म को छाड़ी की एक हिंदू धर्म ठारू माने टर्चर हेकी माने आदिवासी धर्म को परित्याग करिकी ख्रिस्टियन धर्म होउछ केतेक लोक आरंभ रे बुद्धि धर्म को ग्रहण करछ जहाँ जो मान को अनटचेबल जो मान को शूद्र कहा जाउतिला जेते बेले भारत पार्टीशन हैला से समय रे ए प्रकार सब घटना घटी चली अछि आ कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल जेते बेले थिला से समय रे इंग्रेज लंडन रो आस्थिबा अमेरिका रो आस्थिबा फादर्स माने से माने जो माने दरिद्र थिले जो माने दुखी थिले जो मान को शूद्र माने अछुआ जाति को आउथिले से मान को दया देखैबारु सेही लोक माने कोन कले ख्रिस्टियानिटी को ग्रहण करी आज पर्यंत भारत वर्ष रे रहउचंती आउ से ख्रिस्टियन लोक मान को एई हमर भारत बाहर आस्थिबा हिंदू लोक माने कोन कहउचंती से मान को ए माने बाहर देश धर्म ग्रहण करचंती आउ ए माने बाहरिया लोक माने ए हम देशर संस्कृति को नष्ट करचंती एथि पई से मान को मन रे वितृष्णा सृष्टि होची से माने सेहिति पई तांकर निजर सत्ता हरेबा भय रे से माने अन्य मान को निंदा अपमान ताड़ना देकी आमर लोक मान को आमर आदिवासी मान को ही से माने प्रलोभन देखैकी से माने आदिवासी मान को भीतर झगड़ा जाटी करिकी आदिवासी मान को जीवन को नष्ट करछ आमर देखंतु मो भी आदिवासी पिला तेनु मु कहबा पई चाहे आदिवासी एक होंदो आ कोनोसी प्रकार धर्म माने आदिवासी रो धर्म नुहे हिंदू आदिवासी रो धर्म नुहे आदिवासी रो धर्म होउची देवता माटी पूजा जहाकू आ माने नरबली आगर बापा माने पितृपुरुष दउथिले पुणी ए वर्तमान माने पशु बलि दउछु कंधमाळ रो जदी देखिथिबे आपण माने भलरे जानिथिबे जे माटी पूजा केंती करा जाय तेणु मोर बंधु माने मते देखिथिबा प्रत्येक भाई माने को अनुरोध करूची आदिवासी मोर प्रत्येक बापा मां को नमस्कार माने मु अनुरोध करूची आपण मान को जदी ए वीडियो भल लागिला ए विषय जदी आपण मान को माने भाबुछंती कि हमर प्रत्येक आदिवासी भाई भौणी प्रत्येक आदिवासी गोष्ठी जानिबा दरकार ए वीडियो को शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करंतु आगामी नूतन वीडियो पाया पय जदी चाहुछंती तबे सब्सक्राइब करंतु आ मो सहित माने सहमति हेउथिले कमेंट रे मते जणांतु जे एमिति वीडियो करिकि मु भलो करछि ना नाही आ निजर मतामत रखिकि मते सहयोग करंतु रहिली नमस्कार।